Uy, OFW kayo. Hi, Dong. Kumusta na, Dong? Dong, kumusta na? Mo ni channel? Matug na ko, oy. Katugon na ko, Dong, oy. Walang boses. Manggod. Matug na ko. Salamat sa pagdalaw ni mo, Dong. Naito ko, naidagan. Walang boses. Natulog na ko. Katugon na ko, Dong. Dagang kay salamat, Dong, ha. Manggod. May tingog. Natulog na ko. Okay, ako na ni Isailin. Guwapa man di ka. Buyag, 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 buyag. Simba ko. Hello, Ate Hides. Matutulog na po ako, Ate Hides. Ate Hides, mag-good night na po ako. Iwan ko lang ito naka-silent po. Matutulog na ako. Yan. Night na po, Ate Hides. Matutulog na po ako, Ate Hides. Matulog na tayo kasi maga pa tayo mag-open naman ang tindera. Dong UFW. Karon pa man ka, oy. Uli ko, January. Anak ko diha, ha. Ba? Nama ko si Bugod, Dong. Wala ako sa Mindanao. Mag-good night na ko, oy. Katugod na ko. Nakitan ka na ko, ha. Thank you so much, Sir Kaarya. Sir Kaarya Vlog TV channel. Thank you so much. Dong FW Korea, umabol ka pa talaga. Thank you, thank you. Ate Hay, salamat po. Ma'am Rosit, salamat po. Ma'am Rosit Aurelio, thank you so much po. Sir Karay Mix TV, thank you so much po. Ate Shima, thank you so much po. Kuya Elmir, thank you kuya. Sisi kay Lori, salamat po. Sir Botato, salamat po sa lahat po ng alagad nyo. Thank you so much po. Jan Arellano, thank you so much po. QTE 820 Vlog, thank you so much my love. Ate Jima Mix Vlog, maraming salamat po.